and good afternoon to all of you. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua. Okay, untuk hari ini sebelum kita mulakan kita punya webinar series on career readiness, kita mulakan dulu dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, untuk makluman, okay, hari ini actually kita punya program webinar series hari ini adalah organised ataupun organised by Unit Kerjaya dan Kaunseling UiTM Campus Puncak Perdana. Untuk yang tak tahu, kita dah ada kaunselor yang berada secara tetap di kampus Puncak Perdana, bukan lagi melalui servicing di Puncak Puncak Alam, dan juga dengan kerjasama daripada Jawatan Kuasa Perwakilan Kolej Jasmine. Terima kasih banyak atas bantuan untuk pengendalian program pada hari ini. Okey, untuk pada hari ini selain daripada unit kaunseling, kita tidaklah hanya buat program untuk kaunseling dan juga program-program pembangunan kendiri. Kita juga menganjurkan program-program pembangunan kerjaya dan kita bawa juga rakan-rakan industri kita, dan memang saya sangat suka untuk bawa you all punya alumni supaya you all boleh dapatkan maklumat. Sebab kalau kadang-kadang kita bawa orang daripada bidang lain, you cakap alah dia bidang dia bolehlah cakap macam tu. So kita nak bawa orang yang betul-betul yang mungkin you boleh share the experience and so on, what you face dekat industri untuk promote you punya you punya course yang mungkin tidak sama macam orang lain, and how you survive lah. Jadi kat sini saya perkenalkan sedikit lah tentang kita punya penceramah dan juga orang yang akan share dia punya pengalaman pada hari ini, iaitu Miss Amalina Safiah Azhar. Okay, Miss Amalina Safiah Azhar ni merupakan currently she working at Grade 1 as a public relation and event executive in Grade 1. So kalau Google pasal Grade 1, you akan dapat banyak maklumat pasal Grade 1 dan all the initiative did by Grade 1 untuk bantu bantu pelajar dan juga para graduan lah. Okay, dan Miss Amalina merupakan pemegang Bachelor Degree of Creative Art Industry Management daripada UiTM Puncak Perdana. Is your alumni 2018. So we are welcome Miss Amalina to share your journey lah, journey especially when how you nail your first job, because actually usually the first job is the hardest lah kalau kita tanya orang lain kan, and especially when it comes to the pandemic, so everything is not really changed, but we have to adapt to certain situation and conditions. So maybe Miss Amina, okay, you can share your journey, you can inspire some of them, because actually during the counseling station juga ada some of the student they want to quit study because they said that because they said the course they are taking now is not actually it's really hard to get a job lah. It's not leading them so, after they graduate lah. Yes, because they said that sekarang pun dah susah dah dapat kerja, and with my course they start to have because they start to hear all the rumors, and when people talk to them, kadang-kadang benda tu is not exactly happen in the industry. Actually ada banyak benda, so we really need your sharing to help the student, at least they get a clear picture on how to start or how to nail their first job. Okay, without further ado, we welcome Miss Amalina to share your experience on this. Okay, thank you Miss Amalina. Okay, welcome Miss Amalina, sorry. Tak apa. Alright, okay, thank you Puan Azila. Assalamualaikum and I would say selamat tengah hari lah to all of you, untuk semua. Thank you so much for joining today. I think hopefully this session would be beneficial. You guys, if let's say ada any questions, anything at all, kalau you guys macam malu to on your mic, that's fine. You can just raise your hand ataupun macam tanya soalan dekat chat box. I can just go through one by one, because for today's session I wanted to be session ni sangat casual, tapi you guys will gain something, or it is actually a very compact
punya session lah. And okay, let's just start. First of all, you guys tak payahlah panggil I Miss, tak apa. You just panggil I Amalina je. Out of respect, because I feel that sebelum ni sebenarnya saya spend masa 5 tahun juga diploma degree dekat UiTM Puncak Perdana. So saya alumni FITA. So if let's say you guys ada dekat sini FITA, because I know ada FITA dengan IIM, but it's okay, doesn't matter pun. So if let's say you guys kat from FITA, then that's good. Hopefully with this sharing I akan share with you guys how I start my career journey. Okay, so I sebenarnya macam ada it's not apa-apa pun, it's just like so that I tahu kat mana I nak share. Alright, so let me just present. It's just a very simple one. Okay, 1 second ya. Okay, there you go. Nanti kalau boleh tengok, you guys let me know, okay? The window. Kenapa tak boleh share? Kejap sekejap saya cuba. Okay, dah ada. Alright, can you guys boleh nampak slide tak? Sebab I cannot see you guys right now. Boleh nampak. Okay, cool. Okay, so kita akan start. So how to nail your first job. So in my context sekarang, untuk my experience, how I get my first job. So just for background introduction untuk myself. So I was the alumni untuk Creative Arts Management, maksudnya pengurusan industri kreatif from FITA lah. So saya grad tahun 2018, tapi sebenarnya saya dah habis study 2017. So 2017 tu sebab kan because UiTM you have to wait for 1 year baru you graduate. So that's why I graduate 2018. So waktu saya dekat FITA, during that time I was not the best student, I would say, yang macam setiap tahun, setiap semester dekan. Saya kadang-kadang dekan, kadang-kadang tak dekan, tapi bukanlah first class honours punya student. And then waktu semester keempat, I did my internship dekat Jogja, Indonesia. And my internship placement during that time, I'm not sure how is it now, tapi waktu saya pergi intern tahun 2017 macam tu kot. Saya pergi intern, Alhamdulillah, saya, kalau you guys kenal Mr. K ataupun you guys tahu HEP dekat kita punya FITA tu, he helped me to arrange untuk saya dapatkan duit dana UiTM. So saya pergi intern with dana money, orang kata duit dana for me to use and also to survive. Jadi for some of you guys yang mana tak, orang kata apa, kalau yang tak pergi internship lagi ataupun soon akan pergi internship, you guys can explore this kind of opportunities yang ada dekat fakulti, because ada je cara untuk you pergi internship jauh, dan juga there's a ways for you to go internship without having you to fork up your own money. So basically during my study, I sebenarnya berasal dari Penang. So bila saya nak pilih tempat internship ketika itu, saya fikir kalau saya nak intern dekat KL, I still have to spend some money because kita kena sewa rumah lah, kereta and whatnot. Lepas tu tiba-tiba bila ada opportunities yang saya tahu boleh pergi Jogja, and saya balik, saya discuss dengan my parents kata, you know what, if you ada peluang daripada you spend money dekat KL, you alang-alang nak spend money tu, you jauh sikit, you pergi Jogja. So Alhamdulillah lah, everything was arranged senang. I gain my best experience dekat sana, and you have to jangan malu, don't be shy, ask kita punya fakulti if ada, grab this chance to go and intern. Kita start dengan intern dekat tempat yang best-best, intern di tempat yang di mana yang you tahu insya-Allah you ada market untuk after you graduate. Cari tempat intern yang kalau boleh lah, seboleh-boleh,
for you to get the first job, untuk bagi you exposure atau bagi you tapak untuk you start somewhere, because that will look good in your resume, kat mana tempat you intern dan sebagainya. Okay? Alright, next. Okay, so here's my career journey. So after saya dah habis belajar, saya pilih apply for kerja and whatnot. So the first job that I have until now sebenarnya, saya bekerja dengan Graduan. So Graduan, just to share with you guys, Graduan is the company di mana mereka connectkan antara pelajar dan juga industri, dan orang yang akan menghubungkan mereka antara pelajar. Okay, you guys pelajar, ini industri, maksudnya company lah, pekerjaan, opportunity dan sebagainya. Orang yang hubungkan antara pelajar dan juga industri adalah saya. So saya sekiranya ada apa-apa opportunities daripada industri, contohnya Samsung, Shopee, kalau mereka ada any job opportunities, saya akan berjumpa dengan career counselor. Contohnya saya akan berjumpa dengan Puan Azila dan saya akan bagi tahu Puan Azila, okay Puan Azila, saya ada beberapa opportunities untuk pelajar, tolong share opportunities ini. Jadi saya adalah orang tersebut. Saya bukan HR, saya bukan recruiter, saya adalah PR and events of Graduan dan juga of Graduan. So Graduan, kerja saya adalah pergi kepada these employers, saya akan kena pergi untuk this industry, tanya mereka apakah mereka punya opportunities that they have, and I will share with you guys. Macam itulah. Jadi selain itu, kerja-kerja saya ataupun apa yang saya buat sekarang adalah totally different dengan apa yang saya belajar dekat Fita dulu. What I do right now, I do PR. Itu apa yang saya buat lah, antara PR antara industri dan juga universiti. Dan apa saya buat adalah saya manage career fair. Maksud saya manage event, saya manage acara iaitu pameran kerjaya. So it's totally different than what I learned from Fita, because Fita is actually entertainment industry, tetapi bagaimana saya boleh change daripada entertainment industry kepada industri yang lebih, I would say lebih prominent, is by doing something that is yang I tahu I strong and comfortable at. Okay, so jadi I bercerita. So during my time dekat Graduan, saya sebenarnya dah jumpa dengan ramai pelajar. Saya dah banyak buat talk, saya berkongsi mengenai tips-tips kerjaya macam mana saya buat sekarang. Saya berkongsi macam mana tulis resume, dan juga saya berkongsi bagaimana you guys boleh move forward in your career journey. Selain daripada tu, saya juga mewakili my company to go to the UK. Saya pergi UK, saya pergi Australia dan juga US untuk share opportunities yang ada, job market yang ada dekat Malaysia, kepada pelajar-pelajar Malaysia yang study di sana. So maksudnya kalau ada Malaysian graduate yang study dekat University of Melbourne, RMIT Universities, dekat UCL London dan sebagainya, saya pergi ke sana dan saya memberitahulah ini adalah peluang pekerjaan yang awak ada, so please come to our career fair, balik dan contribute to Malaysia. So that's what I do basically. So saya travel a lot. Saya travel mostly kepada universities in Malaysia, and also opportunities, alhamdulillah I've been blessed untuk bekerja dekat overseas, luar negara, untuk sampaikan opportunities apa yang ada yang you guys can boleh ambil lah. Alright. Jadi yang tu sedikit sebanyaklah background mengenai saya. So seterusnya, how do I find my first job? So basically ramai yang nak tahu, it's not that apa yang saya buat ni tidaklah sesuatu yang wow, besar macam tu, tak. Sebenarnya kerja saya ni biasa sahaja. Tetapi saya selesa, alhamdulillah kerja ni dapat rezeki, orang kata apa, selesa, dan juga timeline untuk saya dapat pekerjaan tu sangat dekat. Maksudnya saya habis belajar hujung tahun 2017. Bulan 8. 2017 bulan 8 saya dah submit thesis waktu tu. Submit thesis sebulan, betul-betul sebulan, bulan 9 macam tu saya sudah pun mula bekerja. Maksudnya waktu tu
tak graduate lagi, tak ada full transcript lagi sebab transcript dapat bulan 2018, bulan 3. So saya habis belajar bulan 17 and then bulan 7 bulan 2017 bulan 8 saya dapat kerja, 2017 bulan 9 saya graduate 2018 bulan 3. Okay. So macam tu. Jadi sebenarnya timeline yang ada ketika saya dapat my first job dengan graduan tu adalah sangat singkat, alhamdulillah. Ada cabaran tetapi rezeki pun ada kalau kita usaha. Alright. Okay, so untuk you guys, macam mana untuk cari pekerjaan tanpa membuang masa yang terlalu banyak. Okay, so number one is understanding you punya graduation timeline. Maksudnya you kena ambil tahu bila you graduate, bila you expected to habis belajar ataupun to hand out you punya thesis. Selepas itu you kena tahu berapa lama you nak ambil masa untuk berehat, because I understand after kita study mestilah kita macam nak relax sikit, nak berehat dan sebagainya, which is fine. Tak apa, kalau you nak ambil your own time, that's fine, tapi you have to set your time. What is the time limit untuk you berehat? Sejujurnya kalau you guys tanya pendapat saya, the time for you to berehat, betul-betul berehat, paling lama pun bagi saya 2 bulan. Itu dah lama sangat dah. Sebab bila you rehat sekurang-kurangnya, you ambil masa sebulan hingga 2 bulan, bila bulan ketiga you dah tak pergi, you tak dapat lagi interview dan sebagainya, you dah start panic. Okay, sebabnya it's good for you to have that little panic supaya bila you terlalu lama berehat di rumah, untuk you mencari pekerjaan tu adalah a little bit orang kata apa, challenge, I would say. Sebab market sekarang, timeline sekarang adalah masa di mana orang semua berlumba-lumba. Orang semua nak survive, especially during this MCO and what not. Jadi kalau kita dah terbawa-bawa diri kita untuk kita defer, like nanti kita punya timeline tu lambat sikit lah. Okay, so number one is understanding your timeline. Macam saya, waktu ketika saya start memohon kerja, saya start tulis resume semua tu, adalah ketika saya membuat chapter terakhir dalam thesis. So waktu saya buat the last chapter in my thesis, waktu tu sambil-sambil saya dah buat resume dan sebagainya. Dan by the time saya hand out my thesis, maksudnya by the time saya dah submit, dah ambil sign Dr. Norman dan sebagainya, saya dah start, sambil-sambil tu saya dah start pergi interview. So bila you dah start pergi interview dalam masa cepat sebagainya, you kena faham there's a time gap di mana you pergi interview and then you kena tunggu result dan sebagainya. So saya gunakan masa tu cukup-cukup, dalam masa sebulan after saya hantar thesis tu, saya dah dapat, alhamdulillah dah dapat secure kerja. Alright, so that would be my orang kata apa, saya punya pendapat lah bagi timeline untuk you cari kerja after you graduate ataupun before you graduate. Number two is actually to set your expectation. Jadi expectation ni sebenarnya is not something yang apa yang you nak buat. Okay, expectation bukan apa yang you nak buat, tetapi expectation you kena set, you nak ada dekat mana. Okay, kat mana you nak ada. Contohnya dekat sini, expectation you, kita semua nak cari kerja. Okay, so apa you nak buat? Yes, nak cari kerja. Tetapi after you cari kerja tu, you nak ada dekat mana? You nak ada dekat posisi mana? Adakah you nak kerja to survive, ataupun you nak kerja in the long term, ataupun you nak kerja asalkan bekerja, asalkan tak nak buang masa, tak nak nampak resume kosong dan sebagainya. You kena tahu apa yang you nak lah, you kena set you punya expectation. Personal wise, my expectation, saya nak bekerja di mana saya nak bekerja di luar Pulau Pinang. Saya nak kerja dekat KL. Sebab for me, I punya personal pendapat lah, KL punya work industry tu sebenarnya lagi besar nak compare dengan Pulau Pinang. Jadi kalau expectation saya nak kerja dekat KL, saya kena work untuk cari kerja, terus cari dekat KL supaya saya tak buang masa banyak dekat saya punya rumah dekat Penang. So that's my expectation lah bila saya nak start bekerja dan sebagainya. Seterusnya,
understand your own strength and weaknesses. Okay, dekat sini kalau you guys tengok, saya punya background adalah creative arts industry management, di mana saya lebih banyak belajar mengenai bagaimana saya nak uruskan produksi filem, teater, konsert dan sebagainya. So it's not really related to what I'm doing right now, sebab apa yang saya buat sekarang adalah more to corporate. Okay, tetapi macam mana saya boleh jump daripada entertainment industry to corporate is actually by understanding saya punya strength and weaknesses. Okay, so strength saya rasa kekuatan saya adalah saya punya communication skill. Okay, jadi menggunakan communication skill tu, saya sell diri saya ke arah situ, kepada bidang yang mana-mana bidang yang memerlukan keperluan untuk berkomunikasi. Okay, so dekat sini yes, you background film, you background teater dan sebagainya. Kalau you fokus terhadap bidang, memang kecil, memang you akan agak susah untuk you mencari pekerjaan. Okay, kalau you fokus dekat bidang. Graduate sekarang, mereka sebenarnya bukan mereka tak pandai, mereka tak tahu how to play around. Okay, so instead of you fokus kepada bidang, you fokus kepada you punya kekuatan. Sebab bidang memang berbeza, tapi kekuatan you adalah sama. Kalau you pergi A, you boleh buat A. Kalau you pergi B, you boleh buat B, sebab you punya kekuatan adalah sama. Okay, so you kena understand you punya own strength and your own weaknesses, and you cari kerja berdasarkan you punya kekuatan. Sekiranya bidang pada masa akan datang tu adalah bidang tu sedang not doing so great, so you kena fokus dekat your own strength. I'm not here to menakutkan ataupun I'm not here to demotivate you guys, but as you can see, MCO ni industri kreatif adalah antara salah satu bidang yang agak challenging right now. Okay, banyaklah semua bidang I rasa tengah challenging, tapi industri seni adalah di antara industri yang sangat berada di tahap yang macam agak susah untuk you go into it right now, because sekarang kita tak boleh ke mana-mana. Orang yang buat bisnes pun tak boleh ke mana-mana. Jadi sekarang pendapat saya adalah start you guys to think about your strength and bagaimana you guys nak move you punya strength ke arah bidang yang berbeza. Okay, so macam saya punya strength, saya boleh communicate. Saya punya strength, saya rasa saya very organised, saya energetic, saya boleh buat event. So saya fokus pekerjaan saya cari, saya punya keyword yang saya cari dekat Jobstreet dan juga banyak-banyak tempat ketika itu, saya cari kebanyakannya kepada communications, kepada branding, kepada PR, sebab saya tahu itu yang saya kuat. Okay, yang mana your weaknesses, of course lah, you janganlah cari pekerjaan yang you tak boleh buat, yang you lemah kan. So you cari pekerjaan yang mana you boleh sell yourself. Alright, number 4, last but not least, you have to explore you punya opportunities with open mindset. Contohnya dekat sini, sekiranya bidang seni itu, ataupun if let's say you I am student, if let's say you think that bidang tersebut bidang yang you betul-betul suka, you nak juga dan sebagainya, you boleh go for it. Okay, tapi you kena open you punya mindset yang sometimes kita harus belajar daripada bawah. Sometimes kita tak dapat expectation salary yang kita nak, and also sometimes things might be different dengan apa yang kita apply tu. Okay, so you have to be very open, berlapang dada, and sebenarnya bila kita meminta pekerjaan, salah satu orang kata apa kesalahan yang graduates buat bila you minta untuk bekerja, kebanyakan graduates mereka minta kerja dengan mereka berharap sebenarnya apa yang mereka dapat instead of apa yang mereka boleh bagi. Okay, contohnya dekat sini, bila you pergi interview, and interview tu cakap, okay Cik Amalina, do you have any question untuk tanyakan kepada company kami?
So kebanyakan graduatesnya mereka akan tanya, okay, saya nak tanya berapa company ABC boleh bagi dekat saya, bayar saya bulan-bulan. Saya nak tanya apakah saya punya benefit kalau saya bekerja dekat company tersebut. Itu sebenarnya mindset yang salah dan itu sebenarnya perkara yang sangat turn off untuk recruiter hire awak sebenarnya. Sebabnya bila you bekerja ataupun you apply kepada sesebuah pekerjaan, mereka nak tahu apa yang you boleh contribute, macam mana you boleh take the position to be better dan macam mana you boleh strive ke arah that department. Okay, so itu yang you kena tahu sebenarnya. You kena berlapang dada and you kena go apply for the jobs that makes you feel better, okay, yang membuatkan you boleh strive for better, you boleh strive for that company, okay, bukan for us to know to get what we want. Of course lah, kalau kita semua kerja, kalau you tanya I kerja untuk apa? I kerja untuk duit. I nak kena survive. I ada family nak kena you know, nak kena contribute for. So I bekerja untuk duit. Tapi kita tak boleh lah macam terang-terang cakap gitu macam saya nak kerja, saya nak gaji sekian-sekian sebab saya pun ada komitmen. Saya tahu saya punya value. Yes, semua orang faham and everyone has their own value. But how can differentiate you between candidate A and also candidate B is bagaimana dengan cara you bawa lah diri you macam tu. Okay. So next, seterusnya, okay, so sekarang saya akan sharekan macam mana how to start. Okay, number one, macam mana untuk start cari pekerjaan. How can you start? Alright. So number one, macam mana you nak start, because I understand that sometimes you guys ataupun yang mana yang tak tahu lagi nak pergi mana, tak nampak lagi apa nak buat semua tu, is totally normal, biasa. Benda tu semua boleh jadi, okay. And rasa macam tadi Puan Azila kata, ada rasa yang macam nak quit study sebab you tak tahu kat mana, apa hala tuju you nak, okay. So benda tu sebenarnya normal, especially bila in this tough time, kita tak tahu apa yang certainties untuk kita ada, benda tu semua normal. Okay, so how to start? So before you buat resume, okay, sebelum you buat resume, sebelum you hantar resume, okay, you have to fikir apa yang you nak, you punya strength and you also you punya weaknesses. Strength as mean apa yang you boleh buat, okay, apa yang you suka buat, dan also weaknesses tu apa yang you rasa you boleh improvekan lagi. So bila you dah tahu you punya strength and weaknesses, you dah dapat kenal pasti, then only you know what you want to do, okay. Sebab tadi I cakap kalau you nak cari kerja, you kena focus more on you punya strength and weaknesses instead of bidang. Sebab kalau bidang sekarang, kalau you nak fokus satu bidang je, bidang tu adalah amat challenging kalau kita nak terlalu strict kepada bidang, okay? Alright, so next, how to search for a job. Okay, macam mana you nak cari kerja? Number one, you kena cari kerja yang pertama sekali untuk tidak sabotagekan diri you, you kena cari kerja according to your qualification. Okay, so kalau pekerjaan itu adalah pekerjaan yang minimum requirement diploma sebagai, tapi kalau you bachelor degree tapi kerja yang you minta tu sebenarnya untuk diploma, for me you are sabotaging yourself because value tu tak sama, okay. Untuk diploma, saya berkongsi apa insight yang saya ada kepada Malaysia punya workforce because that's what I do on the daily basis. Untuk di Malaysia, untuk pelajar diploma, lepasan diploma, gaji average sekurang-kurangnya di antara, you patut dapat di antara 1,008 hingga 2,400. Sepatutnya, okay. But because of all the challenge that we have, sekarang gaji diploma 1,500 pun ada yang offer. Dia rendah sedikit lah, okay. Tapi kalau sebetulnya kalau ikut average tier dekat Malaysia punya workforce ni, kalau you lepasan diploma, you patut dapat around 1,800 hingga 2,400, okay. Kalau you lepasan degree, sepatutnya awak patut dapat 2,000, lebih kurang 2,400 sehingga 3,000. Kalau you go for a better company, maksudnya company besar sikit dan sebagainya, kalau you lucky you boleh dapat 3,000, 3,200, itu you luck lah, kiranya you go for the right company lah maksudnya. Okay.
Dan also untuk lepasan master, untuk lepasan master unfortunately kalau you go for the you are not going for the research ataupun you are not going for the academics stuff, you punya gaji maybe tak lari jauh pun daripada lepasan degree. Sebab you sebenarnya overqualified. Okay, untuk researcher master, kalau you nak ambil master, you sesuai jadi academician, you sesuai jadi researcher. Okay, sebab you study untuk something yang orang kata apa, in-depth punya level. Okay, but if let's say you cari kerja, kebanyakan sadly ini adalah perkara yang I would say sadly lah, kesian. Untuk our industry di Malaysia, you punya gaji sebenarnya tak jauh sangat pun daripada bachelor degree. Okay, so if let's say you are planning to get your master's degree dan sebagainya, you boleh ambil master's by all means. Saya pun kalau boleh saya nak ambil master tapi saya tak sempat. Tapi bila you nak cari kerja, you make sure that you cari kerja di mana mereka memerlukan betul-betul you punya kepakaran dalam perincian macam tu. Okay. Alright, so you search for a job that orang kata apa, sesuai dengan you punya qualifications, okay? And then you kena tahu sebenarnya ini tips yang you tak boleh dapat dekat Google, okay? Tips yang tak boleh dapat Google untuk hari yang sesuai untuk you memohon pekerjaan. You can mohon every day sebab rezeki tu kerja Tuhan kan. Tapi sebenarnya the best days untuk you cari pekerjaan adalah hari Isnin dan hari Selasa. Waktu yang tepat untuk you apply for the job. Hari Isnin dan juga hari Selasa. Okay, Isnin dan juga Selasa sebelum pukul 3 petang. Okay, sebelum pukul 3 petang. Kenapa macam tu Isnin Selasa sebelum pukul 3 petang? Sebab it is actually for the recruiter, it is actually a start of the day, minggu yang baru, hari yang baru. Jadi biasanya pada 11 siang, ini apa yang saya buat, 11 siang, saya akan filter resume pelajar-pelajar yang bagus untuk saya bagi dekat company. Pagi, saya akan filter, saya akan cari resume yang bagus. Sebelah petang, saya akan hantar resume-resume tersebut kepada mereka. Okay, so kalau you apply petang, tak ada masalah pun. Dia boleh tengok esok pagi tapi tak fresh lah, macam tu. So you cari pekerjaan you, ini tips, cari pekerjaan pada sebaiknya pada hari Isnin dan Selasa sebelum pukul 3 petang. So that resume you di atas file yang fresh. Maksudnya atas dalam timbunan kertas tu, you macam fresh lah dekat atas tu. Okay. And then seboleh-bolehnya, tapi saya rasa benda ni macam not up to you guys lah. Seboleh-bolehnya kalau ada rezeki lagi bagus, kalau sekiranya you dipanggil interview, try kalau you dapat lah, try untuk minta interview tu hari pagi. Sebab psychologically hari pagi, in anyone, hari pagi tu adalah hari yang fresh, hari yang segar, hari yang orang lebih fokus. Jadi you can sell yourself better pada pagi lah. Alright. Okay. Next. Okay. Macam mana untuk macam mana for you to sell yourself in the resume supaya recruiter boleh tengok. Okay. So did you guys know that sebenarnya dalam satu resume for one recruiter, mereka hanya mengambil masa sekurang-kurangnya 6 hingga 7 saat sahaja untuk tengok sama ada resume awak tu resume yang bagus ataupun tak. Okay, so penat you buat resume berpages-pages tapi sebenarnya diorang nak tengok resume you 6-7 saat je. Which is yes, betul. Okay, so resume yang bagus adalah resume yang kurang daripada 2 muka surat. Okay, kurang daripada 2 muka surat. You tak perlu nak buat terlalu panjang, make it in the point form tapi dikemas mudah dibaca dan compact dengan information. Okay, dan juga resume awak semua haruslah ada right keyword. Okay, right keyword. Apakah right keyword? Right keyword macam saya kata tadi, bukan for you to sell you punya bidang tetapi sell you punya strength. Okay, sell you punya strength. Sebab dekat sekarang ni, workforce punya sekarang sejujurnya, pihak banking accountancy banking punya industri, mereka mencari engineering punya student sebenarnya. Okay, telecommunication punya company, mereka mencari videographer.
Okay, so mereka bukan mencari according to, kalau saya company McKinsey, saya telecommunication, saya nak cari student telecommunication saja. Bukan, mereka nak cari di mana candidate yang suits well to their company position without actually thinking ataupun without considering you background apa. Contohnya kalau you agriculture tapi you good in communication, I akan hire you daripada I hire someone yang background masscom tapi sebenarnya pemalu nak cakap. Saya akan hire orang dengan yang dia punya quality dia bagus, tak kisah dia punya background apa sebenarnya lah. So dekat you punya resume, yes memanglah kita kena jujur, kita pelajar, contohnya saya pelajar FITA dan sebagainya, saya memang tulis UiTM, Faculty of Film, Theatre dan Animation, tetapi dekat keyword resume saya highlightkan bahagian communication, PR dengan branding. Saya highlightkan perkara itu sebab itu yang saya nak sell. Okay, macam you guys, if let's say you belajar filem dekat you punya fakulti and then you are good in video editing. Okay, so itu yang you kena highlight, video editing, videographer dan sebagainya. Itu yang you kena highlight instead of filem macam tu. Kenapa I cakap macam ni? Ini adalah hard truth lah sebenarnya. Hard truth di mana saya ada kesempatan untuk menolong our previous alumni untuk mencari kerja, because saya ada that orang kata apa, that rezeki untuk berhubung straight to the industry. Okay, so biasanya this company, oil and gas company, mereka sedang mencari admin untuk uruskan internal communication. Okay, internal communication. So benda tu saya rasa sangat sesuai untuk pelajar teater ke boleh masuk. Kalau you FITA ke you boleh masuk sebab you internal communication. Tetapi apa yang mistake yang dia pelajar tersebut, candidate tersebut buat, instead of selling you punya strength, dia sell dia background teater, dia selalu buat teater. So benda tu it's not wrong, benda tu tak salah, tetapi recruiter mereka tak boleh relate dengan job scope yang you nak apply tu. Okay, apa-apa yang you tulis dekat dalam resume, you kena make sure that people can relate to the job scope yang you apply. Okay, yes, itu adalah kita punya experience. Yes, kita tak boleh bohong. Yes, we should be proud on what we achieve during universities, but you have to be smart to change macam mana you nak buat you punya pengalaman suits kepada jobs yang you apply sekarang. Okay, macam dulu kalau ikutkan pengalaman saya dulu, saya macam biasa dah, macam budak FITA, uruskan teater, konsert, benda tu tak ada kena-mengena dengan apa yang saya buat sekarang, tetapi saya tukarkan saya punya pengalaman tu kepada apa yang saya nak buat, itu PR. Saya bagi tahulah, so dulu waktu saya buat contohnya buat teater, saya berjaya mendapatkan sponsor untuk the whole production. So itu adalah, orang kata apa, itu adalah the way I sell myself. Saya tak sell mengenai production tersebut, saya sell apa saya dapat. So benda tu you have to know how to include the right keyword in your resume. Okay. Yes. Next, next macam mana you nak mencari kerja seterusnya adalah you have to understand what employers are looking for. So maksudnya dekat sini apa yang mereka cari? Mereka cari, kebanyakan sekarang most of the employers, mereka titik beratkan grade juga. Tetapi most of the employers now bila saya tanya, mereka sebenarnya consider lebih kepada soft skill, technical skill, and the skill how you can actually bring yourself. Emotional intelligence is the most crucial now. Okay, kalau you bijak mengawal emosi dan sebagainya, itu adalah crucial. Sebab bila saya tanya Maybank, HR Director of Maybank punya HR, Cik Sofia, saya tanya Miss Sofia, saya tanya Sofia, usually during your interview with the candidate, what are the questions yang you akan tanya? Saya tanyalah because saya nak tahu. So Miss Sofia cakap, sebenarnya dia akan start dia punya interview session tu, dia akan tanya, why do you think the sky is blue? Kenapa you rasa the sky is blue? So the question is not actually related dengan you punya resume dan sebagainya, but they just want to know how you berfikir, kemahiran you untuk berfikir. Okay, and then seterusnya dari company BAT, British American Tobacco, saya tanya dia, Melissa, if let's say you are about to interview someone, what are the questions that you usually ask the candidate? So dia cakap, I would treat the question, I akan tanya, how many bicycles do you think in the Harvard University?
We never know. Okay, you never know. So I macam, oh interesting. So what do you expect for the candidate to answer? Dia cakap it can be anything. It's actually test you punya kebolehan untuk berfikir di dalam under pressure. It can be anything. Contohnya dia cakap if let's say you nak kata begini je, oh I have never been to Harvard, but I think Harvard should have 4 gates. There's 2 bicycles in the north side, 3 bicycles in the west side. So dia nak tengok macam mana you taram pun sebenarnya ada juga. Dia just nak tengok how you berfikir under pressure. Okay, so that kind of things is actually a bit interesting to know, because not everything that recruiter ask you benda tu semua on paper. Bukan macam tu. They just want to know their personality. To be honest, ketika saya punya interview, waktu saya interview tu, saya pun terkejut kenapa saya dapat position, sebab saya nervous. But the nervous that I had during waktu tu, that kind of good nervous yang kita tahu macam, nervous ni, tapi macam ni macam nervous yang good nervous. On my first interview, I don't think that I excel well because saya terlalu nervous. Tetapi dia panggil saya untuk second interview untuk interview dengan dia punya managing director lah. So saya tanya, saya kata I don't think that I did well during my first interview. I think I've talked, we communicated, but I think I was super nervous at that time. So what makes you call me? I appreciate your second call to my interview. What makes you call me kan untuk second interview? And then my managing director cakap, dia kata it's actually how you carry yourself. Macam yes, we know you nervous, like siapa je tak nervous, tapi macam mana you stay calm, you try to compose your sentence, benda tu yang sebenarnya employer tengok. So dipendekkan cerita, dalam masa saya dapat alhamdulillah lah saya dapat rezeki, dapat bekerja ketika itu. Dengan dorongan mak ayah, doa mak ayah pun penting sebenarnya, dapat rezeki bekerja hari tu. Within a few months, I think because saya buat sesuatu yang saya minat, yang saya rasa saya play with my own strength, rezeki tu bila kita punya company percaya untuk hantar kita pergi overseas dalam masa, saya muda lagi waktu tu, saya pergi overseas, saya tak grad lagi kot, yang buatkan semua macam terkejut, macam cepatnya untuk you melangkah macam tu kan. Rezeki sebab kita buat benda yang kita suka, yang kita strength kita, jadi you melangkah lebih jauh. And kalau benda tu susah pun, at least you ada hati lah nak buat, daripada benda yang you tak minat, untuk you belajar you susah sebenarnya. So pendapat peribadi saya, kalau awak nak cari satu apa-apa pekerjaan, buat something yang you suka, so that kalau benda tu susah you tak tawar hati. Macam tu. Okay, next, alright. So jadi next, macam mana untuk you stand out among other competitors? Maksudnya bagaimana you boleh carry yourself forward untuk differentiatekan you dengan other competitor. Alright. So sebenarnya recruiter this recruiter, they are all humans. Tak semua orang nakkan perfection. Okay. Contohnya kalau saya hire someone for flat tapi dia cocky untuk terima new ilmu, might as well saya hire 3.1 yang mana eager untuk belajar. Okay, so macam mana nak set yourself different from others is actually the way you carry yourself, the way you berminat, you humbleness untuk belajar something new. Because kalau employer, mereka would rather hire someone yang nak belajar daripada someone yang tunjuk pandai. Okay, because kalau you tunjuk pandai, dia kena susah nak bentuk you letter. 2-3 bulan okay, masuk bulan keempat there's a certain pile yang macam okay, dia ni macam ada attitude sikit. Tapi if let's say from the start you're not good in the paper, you're not that great in the paper, tapi you willing to learn, itu lagi senang. Sebab kalau I nak ajar, I ajar without perlu struggle. Kalau yang sombong ni I kena ajar dan with struggle. Okay, so you have to carry yourself, orang kata apa, carry yourself with full of humbleness, open mindset, dan juga just be yourself. Kalau you tak tahu during interview session, you tak tahu macam mana nak jawab sebagainya, just be honest, jujur. Okay, dan paling penting, before you go to the interview, you have to do a research about the company that you are applying for. Walaupun company itu kilang buat plastik sekalipun, kalau you tak familiar, please have a background check ataupun you buat research sikit lah mengenai company yang you nak apply tu, company yang
you nak you nak bekerja. Macam to be honest dulu I rasa macam kerja dengan graduan tak bestnya nama graduan. Belajar graduan, kerja graduan tu apa? So I have that kind of feeling. Macam membetulkan nama dia graduan. Macam tu macam pelik je graduan ke I nak kena jadi student balik ni. Macam you know you have that kind of mindset. Tapi kalau you belajar, you tengok, you buat some research, you understand what do they do, and kalau you tak faham pergi interview, it's okay for you to tanya. It's okay for you to tanya. So, jujur je tanya, tapi janganlah tanya macam merendah-rendahkan. Macam janganlah tanya contoh, graduan buat apa ya? Saya tak sure lah. You jangan tanya gitu. Itu memang kalau employer pun saya cakap, tak apalah balik lah. I pun akan kata gitu. Tapi kalau contohnya you nak tanya, you boleh macam mukadimah dia, mukadimah yang apa yang you tahu. Contohnya, I read somewhere in the website that graduate have been doing this employer branding for the companies and students. But I would like to know some clarification if let's say you can explain me better what do graduate does and how is it have been helping the graduates. Kalau you tanya secara bijak macam tu, orang pun lembut hati nak tanya, so that it's actually how you articulate things. Kalau you tak confident speaking, tanya je bahasa Melayu, tak apa. Janji message tu disampaikan dengan apa yang you niat you lah, okay? Alright, so next, macam mana nak apply, okay tadi macam mana nak research the industry, sekarang ni macam mana nak apply first job. Macam mana nak apply first job, after you dah consider you punya strength, after you dah tailor you punya resume, after you dah tahu apa minat you, then only you can apply for your first job, okay? Next, apply for the first job, especially kalau fresh graduate, you kena consider perkara-perkara yang demographic, geographically juga. You kena consider sekiranya dekat dengan train station. If let's say something happen, you tak nak susahkan orang hantar you, kalau you tak ada transport, ataupun kalau you ada transport, you ada motor dan kereta pun, bulan pertama untuk you bekerja adalah bulan yang a big challenge. Okay, sebab you belum dapat that gaji and you kena strive, you kena hari-hari nak ambil hati, datang awal, balik lambat dan sebagainya. So you have to think first about yourself, okay. Mencari pekerjaan ni bukan sahaja nak mencari pekerjaan untuk you punya duit poket, tapi mencari pekerjaan yang bakal memudahkan you, okay. So please consider cari kerja on location wise di mana akan memudahkan you, of course on the salary wise, and juga on the responsibility yang you ada. You kena consider kalau you perlukan travel, you kena consider kalau benefit dia banyak atau tak banyak, you kena consider berapa cuti yang you dapat, you kena consider tu semua, okay. You kena consider macam mana you boleh melangkah dengan lagi jauh dengan company tersebut, okay. You kena consider tu semua. Alright, okay, next. After you dah apply for the job, okay, seterusnya macam mana you nak tahu soalan apa yang betul, soalan apa yang you perlu tanya during interview, soalan apa yang you tak perlu tanya during interview. Okay, so the first thing you have to understand, the first thing before we go to that, you kena faham soalan apa yang you akan ditanya. Okay, usually recruiters HR, mereka akan bertanyakan mengenai you punya yourself, you punya diri you. Kedua, mereka akan tanya you punya education background. Ketiga, mereka akan tanya you punya experience, ataupun kalau you fresh grad, you tak ada experience, tak apa, shouldn't be a problem. Tapi mereka akan tanya apa you punya strength and weaknesses and how you punya skill set boleh fit the company ataupun the position. Itu soalan yang kalau dia tak tanya tu, I tak tahulah dia tanya apa. Dia akan tanya, dia mesti akan tanya. Dia akan tanya macam mana you punya skill set ataupun you punya strength akan fit dekat dia punya company. Okay, so these questions yang question by the book, mereka akan tanya by the book. Questions yang bukan by the book ialah question yang mereka akan bagi you situation dan dia expect you untuk solve. Contohnya kenapa sky tu blue, ataupun sekiranya company ni ada buat certain event, macam mana you nak selesaikan. So itu adalah kebanyakan question yang orang kata apa, ad hoc punya question. Okay, saya tak boleh nak bagi tahu specifically ad hoc punya question sebab dia depends kepada company, depends kepada recruiter tu. Tetapi macam mana you nak handle that kind of ad hoc questions, you have to be
relax, calm down. You kena calm down so that you can think better. And bila you jawab tu, kalau you nak taram pun taram dengan confident tapi tenang. Jangan confident yang macam confident nak menang tau. Itu jangan. You confident tapi you tenang. Walaupun you rasa macam, bodohnya aku jawab macam ni. Tapi bila you tenang, orang akan macam, oh bagus dia ni. Dia akan relax. Dia boleh relax macam tu. Okay. Okay, so macam mana nak bertenang? Okay, so tips ni I selalu share and Alhamdulillah it help. Okay, so bila you pergi any interview yang you ada, of course you akan nervous. Kalau you tak nervous tu something wrong lah kan. You akan nervous, dan bila you nervous, what you can do physically, how you can actually channel positive energy to your body, you cuba untuk sit straight, okay? You cuba untuk sit straight. After you sit straight, you bernafas melalui hidung, tarik nafas dalam melalui hidung dan you hembus melalui mulut. Okay, so you buat tarik nafas dalam 3 kali. Kalau after 3 kali you tak bertenang lagi, you buat 5 kali. Buat slowly. Okay, buat slowly, and after you breathe, you nafas ke hidung, you hembus ke mulut. After you breathe, you duduk straight and then you senyum. Sebab automatic kalau you senyum is actually something that represent positive kan. So bila you senyum, automatic you are signaling to your body, to your brain, to your heart untuk okay, you got this. Macam okay, tenang, you boleh buat. Okay, you senyum. Okay, bila you trust me, bila you buat macam tu, sikit-sikit you punya jantung tu akan relax. You cuba buat. Okay, and then things yang you shouldn't do waktu you nervous, benda yang you tak boleh buat ataupun you cuba elakkan, jangan buat. Sebab kalau you buat benda ni, you akan lagi nervous. You jangan pegang pen ataupun apa-apa benda, sebab bila you nervous, kita akan tend to ikut our body, our physical badan, nerve dan sebagainya, kita akan tend to ikut kita punya kelajuan jantung. So kalau ada pen, you akan tekan lah ikut jantung you. Main pen tu, you akan main like fidgeting dan sebagainya, you akan ikut kelajuan jantung you tu. So benda tu lagi you nervous, lagi laju, lagi berputar tangan you tu. So jangan buat tu. Seterusnya jangan try goyang kaki. Sebab kalau you goyang kaki sama juga, you akan kaki you lagi you laju, lagi jantung you laju, lagi laju you kaki tu. Kalau you kat mesin jahit dah siap dah satu baju. You jangan macam jangan tekan. Jangan macam tu, okay? So you try duduk diam-diam, tenang-tenang, letak semua benda kat tepi, duduk straight. Tarik nafas, hembus 3 kali and then you senyum. And then you bacalah segala doa yang you tahu, alam nashrah ke apa-apa ke, you baca je waktu tu for you to tenang. Okay, so usually itu yang I amalkan, and bila I share to people, orang buat benda tu and dia kata betul, tenang. Try it sometime. Okay, okay, then next benda yang kalau you nervous, macam mana you nak control you punya percakapan supaya you tak ada benda yang my name is Amalina, I am you tak nak ada that punya sound kan. We tend to have punya sound. I pun kadang-kadang I ada benda tu kalau I not knowing what I want to speak about, so I akan ada tender to have that tu kan. Okay, perkara tu you boleh buat, tapi bila you nak buat tu, you sedut balik, you buat dalam hati. Contohnya, my name is Amalina, I am from UiTM Shah Alam. Contoh, tu sebenarnya dalam hati. Macam my name is Amalina. So macam my name is Amalina. So bila you buat tu dalam hati, you macam dalam hati macam tu, you punya percakapan tu lagi teratur and you akan nampak lagi tenang. Okay? So cubalah buat tu buat dalam hati. Okay, memang susah lah sebab benda tu kita tak boleh nak kawal, kadang-kadang terkeluar kan. Tapi ingatlah, ingat petang ni, ingat yang you datang tengok muka Azila, tengok muka you ingat benda tu. Kalau nak buat tu buat dalam hati. Itu tips yang berguna sebenarnya. Sampai sekarang pun kadang-kadang saya terbuat macam tu. Kalau ada nak bunyi tu, saya macam kawal. So kita tak akan buat bunyi tu lah. Okay. So okay, itu adalah cara bagaimana you boleh menjawab soalan. Okay, jawab soalan daripada interviewer, you kena tenang, make sure you buat eye contact. Okay, lagi satu, eye contact kalau you nervous, semakin kuat you nervous, semakin terus you tengok dekat interviewer tu. You jangan tengok tempat lain. Kalau you nervous, lagi you tengok kat mata dia. Okay,
Cuba, sebab bila you buat macam tu, once you dah boleh tengok mata interviewer tu, you akan dapat confident macam, yes, I boleh. I see your eyes. I see your eyes. I boleh. You buat macam tu. Okay, kalau you nervous, you tengok bawah, you tengok dinding, you tengok jam, you tengok kuku, sampai sudah you akan tak berani angkat mata. Kalau you nervous, you cuba angkat mata, you tengok mata diorang akan takut. Benda ni psychology effect bukan sahaja kepada interview punya situation tau. Contohnya kalau orang macam kalau I'm not sure, macam ini sekali berkongsi kalau orang yang nak buat something yang jahat kepada kita, na'udzubillah. Contohnya ada you pergi somewhere, orang lelaki dia tengok you pelik. Contoh dia tengok you pelik. Kalau you pusing, you tengok balik mata dia, nak apa? Dia tak berani dah buat. Betul. You cuba buat macam tu. Tapi jangan dia cakap nak apa kan dia tarik ke tepi ke apa kan. You kalau orang tengok you pelik ataupun sesiapa lah macam tengok you atas bawah ke apa kan. You tengok balik mata dia, dia akan tengok tempat lain. Dia takkan berani. Okay. So that psychology effect. Bila you tunjuk yang sebenarnya I got this confident better than you. Ataupun I'm at your level. Okay. So try buat benda tu. Lagi you nervous, lagi you cuba untuk tatap mata interviewer tu. Bagi dia macam janganlah bagi macam you tatap macam janganlah gitu, nanti orang macam kenapa orang macam tu kan. You just tengok macam biasa, tengok yang tenang macam tu. Okay. Alright. Okay, next. Okay, soalan yang bila you pergi interview, usually 70% adalah interviewer akan bertanya soalan kepada you, 30% you akan jawab. Maksudnya mereka akan cakap lagi banyak lah diorang sebab they have to get to know you. Okay. Akan tetapi sekiranya kalau interviewer tu bertanya, awak ada apa-apa soalan? Kalau dia tanya gitu, awak kena tanya soalan. Okay. Kalau you tak tanya soalan, kalau you cakap tak ada, saya tak ada soalan nak tanya, saya rasa faham. Kalau you cakap macam tu, mereka beranggapan yang awak tak cukup berminat dengan position company tersebut. Okay. Jadi kalau dia tanya soalan, awak ada apa-apa soalan, awak cakap yes, saya ada soalan. Okay. Soalan apa yang awak perlu tanya? Yang pertama, soalan you boleh tanya, what is their expectation during you punya first 6 ataupun 3 hingga 6 bulan. Apa dia punya expectation terhadap you. So that you know how to do better and you know how you can work better. Okay. So yang pertama, apa expectation dalam masa 3 hingga 6 bulan. Okay. Soalan yang kedua yang you boleh tanya, is there any training provided? Adakah ada training provided? You tanya soalan, pendek kata you tanya soalan yang murni-murni yang menampakkan macam saya sangat berminat. You tanya soalan murni je, soalan yang macam you dedicated life you untuk kerja tu. Okay. Soalan macam mana you can be better, expectation between 3 to 6 months, is there any training provided, is there any travel is there any travel ada dilibatkan travel ke tak, and then you boleh tanya macam mana culture ataupun environment bekerja dekat situ. Okay, soalan sebegitu you boleh tanya. Soalan murni. Soalan yang tak murni, yang mana employer tak suka tanya, kalau mereka masih belum offer, mereka masih belum kata, okay Amalina, we accepted you for this position. Mereka tak kata, diorang tak kata tu lagi, tapi you pula buat perangai yang tak berapa murni yang you tanya, boleh saya tahu berapa gaji saya dapat? Diorang tak suka. Soalan yang seterusnya yang mereka tak suka, boleh saya tahu benefit apa yang saya dapat? Mereka tak suka. Okay, you boleh tanya soalan tu sekiranya mereka tanya pendapat you, apa you punya expected salary. Of course lah you kena jawab kan expected salary you apa. Tapi kalau selagi mereka tak tanya, you jangan tanya. Ataupun selagi mereka tak offer you punya position, you jangan tanya. Sebab employer akan beranggapan you are more on the money instead on the responsibility. Okay, sebab dekat sini semua orang tahu kita nak duit, kita nak salary tu. I bekerja nak salary, bos you pun kerja untuk salary. Okay, tapi cuma bezanya dekat sini, I am willing to perform my responsibility, then I earn the money. Instead of I earn the money because I bakal ada responsibility. Terbalik, dua tu terbalik. Okay. Alright, so you boleh tanya soalan, may I know what is my average salary dan sebagainya, sekiranya kalau mereka tanya awak lah macam Amalina. So basically we are impressed with your resume and we want to know what is your targeted range, and then you bagi tahulah you punya targeted range apa. Ataupun dia cakap okay Amalina, I think we accepted you,
this is our budget, kita nak bagi you 2,700 contohnya. So are you okay with that? So you bolehlah nego dengan diorang, okay, bolehlah tanya mengenai benefit atau sebagainya. Tapi selagi mereka tak tanya ataupun mereka tak cakap and then suddenly you dah go into the money, itu adalah a little bit off lah, okay. And the next thing, the next hint yang you dapat tahu yang you excited atau the hint that you dapat tahu kalau you have been accepted to the company, kalau mereka dah start tanya pasal gaji, itu memang maksudnya mereka consider you. Kalau mereka dah tanya pasal gaji, sebab mereka nak nego dengan you. Maksudnya 80% of their mind mereka dah accept you lah sebenarnya, okay. Alright, so mengenai gaji, okay, so this is what I know mengenai gaji. So some companies, mereka offer, company A contohnya mereka bagi gaji 2,700, tetapi benefit dia banyak. You dapat allowance makan, parking, dental, eye care, health sebagainya, okay. Tapi some company boleh offer 3,200 tapi benefit dia kurang. Okay, ada yang sejenis macam tu. You can choose to your own preference, you nak yang mana, you nak gaji lebih ke ataupun you nak lifestyle yang you nak gaji lebih ke ataupun you nak benefit yang lebih. For me, either one tu okay je sebenarnya. You kena tengoklah situation you macam mana. If let's say you duduk dengan parents you duduk dengan parents you rasa you perlukan lagi duit tu untuk spending kepada you punya benefit dan sebagainya, by all means you go to a more benefit company lah. Tapi you rasa kalau cash is king, you pergilah dekat company yang bagi cash tapi kurang benefit sikit, macam tu. Dia terpulang kebanyakan. Tapi kalau you rezeki you bagus, luck you baik ke sebagainya, kalau you murah rezeki, you boleh dapat company bagus, bayar gaji bagus, benefit pun banyak. That would be my absolute dream. Okay, kalau you dapat company yang macam Schlumberger ke, KPMG ke, itu adalah company yang multinational. Multinational tu adalah besar lah, kiranya you boleh dapat lah sebagainya. Even Petronas pun saya rasa banyak benefit tapi tak sebenefit yang multi international punya company ni. Okay, so you try to strive for that lah. Okay. Next, how to negotiate better salary. Okay, so to negotiate better salary, boleh je sebenarnya. If let's say, you kena understand bila contoh company bagi you certain amount, dia bagi you 2,700. Sebenarnya dia boleh pergi sedikit atas dan mereka boleh pergi sedikit ke bawah. Okay, mereka boleh pergi sedikit ke atas. So kalau diorang offer you 2,700 tu, sebenarnya diorang boleh je offer you 3,000. Sebenarnya, tapi dia depending on how well you can nego with the employers. Okay, so how for you to nego you punya gaji without be asking for too much. Okay, the first thing is how can you nego you punya gaji is to understand how you can contribute better to the position, how you can bring yourself forward and how bagaimana you boleh strive the best or doing better for the whole department. Okay, sebabnya sekiranya mereka tawarkan awak sedikit rendah tapi you boleh cakap, I think with my skills and with my experience and my drive in this, I can take this team move forward and I can perform better. You just give me a time, give me 3 months and I will prove you wrong. Kalau you ada confident untuk berkata sebegitu, kalau you yakin you boleh do better, by all means you nego. Because you never know. Okay, you nego. Tapi once you dah nego macam tu, you dah macam sebenarnya berjanji macam tu, you kena buat lah. Sebab tu I cakap before you nego, you kena make sure that you confident to carry that. Okay, you confident to do that. Okay, ataupun you boleh cakap macam ni, I accept with your offer 2,700, but if let's say I excel my probation time, 3 months probation time, would that be okay if let's say I request for another 300 ringgit? Okay, you accept 2,700 tu during probation, and if let's say you excel during probation, you boleh minta lebih. Kalau you tanya gitu pun boleh juga sebenarnya. Okay, so that's how you negotiate you punya
gaji. And before you negotiate, you kena tahulah you punya market berapa, you kena tahulah market you berapa, you punya rate sebab sebenarnya, sebab ada je waktu I punya experience, waktu I tengah job hunting, ada satu company, is actually company tu famous je sebenarnya, kita nampak merata-rata je kat internet sebenarnya, I'm not gonna mention the name, tapi dia offerkan saya 1,800 untuk bachelor degree dekat Damansara. Dah lah, macam for me, you kena bijak because bukanlah kita ni memilih, tapi you kena tahu dah lah that area tak ada public transportation. It's Damansara for you to survive in the daily basis. You penat-penat belajar 3 tahun, 2 tahun setengah, and you are giving me 1,800, I rasa I boleh cari better opportunities. Okay, so you have to know your own worth. Okay, bukanlah suruh memilih, tetapi apa-apa you buat, you make sure kan bukan you yang nanti hujung bulan terjerut, macam you know, macam you yang pressure on yourself dan sebagainya. So be smart on your choices. Alright? Okay, so yeah, I think that's all. I think itu yang saya boleh berkongsi mengenai how can you find your new job, and sekiranya ada apa-apa soalan, you boleh tanya I. Anything pasal job lah, anything yang tak ada kena-mengena dengan tajuk hari ni pun, kalau you nak tanya apa-apa, you tanya je, because I believe sebenarnya I sangat bukan kesian, I waktu during I belajar, I tak ada platform di mana I boleh discuss situation dengan someone yang ada pengalaman. Contohnya kalau saya nak ada opinion mengenai interview, saya tak tahu nak tanya siapa, sebab kalau saya tanya, is either saya akan get judged, ataupun kalau saya bertanya dekat social media, orang akan tahu, potential employer akan tahu dia, dan diorang tak suka kalau you discuss work in social media. So now if let's say you guys ada any soalan yang you guys want to know about your career, your stuff, you can ask me. As much as silliest questions you ada, you boleh tanya, I boleh jawab. Oh, I dapat soalan pertama. Macam mana boleh intern dekat Jogja? Okay, so waktu tu saya tak tahu dah sekarang, sebab dah 4 tahun, 3 tahun dah berlalu kan. So waktu itu Fita dia ada buat MOU dengan satu company dekat Jogja. MOU signing. So maksudnya partnership lah. Jadi waktu you nak pergi intern, nanti you akan ada briefing intern dengan you punya penyelaras, okay? Dan mereka akan sharekan senarai company yang Fita ada MOU. TV3, banyak company yang Fita ada MOU dan sebagainya. Jadi waktu saya tengok the list of company tu, dah alang-alang my parents kata, kalau you nak habiskan duit dekat KL, sama je you pergi dengan Jogja lebih kurang. To be honest, yes, lebih kurang sebab Jogja tu murah. Jadi saya pun pergilah jumpa Mr. K dengan saya punya penyelaras. Saya cakap saya nak pergi Jogja lah, Mr. K boleh ke? And Mr. K cakap, why not? Amalina, why not? Just go. Dia macam tu. So saya pun apply, saya ambil borang. And then mengenai dana, Sarah, okay, mohon bertanya, adakah permohonan dana tu kena isi beberapa borang? Sebenarnya permohonan dana tu saya tak expect pun akan ada dana, tapi Mr. K tolong arrangekan. Dia tolong arrangekan. Maksudnya dekat situ 10 hari gitulah sebelum saya pergi, Mr. K panggil masuk office dengan ada lagi 2 orang kawan. Kita orang pergi waktu tu 5 orang. Saya dengan setiap satu course seorang. So management seorang, filem 2 orang ke 3 orang, saya tak ingat. Writing seorang. So waktu tu Mr. K panggil saya dengan lagi 2 orang, dia cakap pula, oh, okay, so based from your application dekat Jogja, UiTM berbesar hati nak peruntukan dana. So waktu tu saya macam dapat dana, saya pun terkejut. Jadi tak ada borang tu of course lah ada, dia nak isi punya nama, nombor kad pengenalan, alamat sebagainya, nombor pasport sebagainya. Tapi tak adalah borang yang saya memohon dana macam tu. Macam rezeki sebenarnya, rezeki. Alright. Hopefully I answer your Sarah.
Okay, so megat. Macam mana nak cari pengalaman? Macam contoh setiap syarat pekerjaan tu mesti nak pengalaman setahun ETC sedangkan kita fresh graduate. Betul. Sebenarnya agak susah lah because ada company yang mereka nak fresh grade tapi with pengalaman. Macam saya dulu, saya gunakan saya punya final year project. Setiap semester kan kita ada project kelas dan sebagainya. Saya gunakan itu pengalaman saya. Contohnya kalau saya dulu production manager untuk teater sekian-sekian, saya akan tweetkan itu pengalaman saya. Lagi satu, kalau boleh, kalau ada peluang, you ikutlah kawan-kawan dekat puncak. Saya rasa ramai sangat yang selalu buat freelance. You ikutlah apa-apa event, jadi event crew ke, ataupun you benda sekecil-kecil, benda yang setakat bayar satu hari RM70, RM80, RM70, RM120 tu you ikut je. So it can be your pengalaman. Tapi sekiranya sekarang pandemik, you tak ada, orang kata apa, tak ada kesempatan nak buat macam tu, whatever project that you did during your class, you counter benda tu as your pengalaman. Okay? Macam waktu I apply kerja, I tulis pengalaman I 2 tahun setengah. Sebab memang betul pun penat lah I belajar semester-semester habis duit buat event tapi you tak gunakan pengalaman. You tak sellkan as pengalaman. So be smart on what you put on resume. Sebab tu I kata you play with your strength. Sebab waktu you buat project waktu dalam kelas, kan you nak lantik AJK macam sponsor ke, lighting ke, audio sebagainya, you akan pilih something yang you minat nak buat. So you gunakan itu as your strength. Okay, hopefully I answer you Megat. Next from Nik Nazifa, which one is better? Kerja ada kerajaan or swasta? Sebab both of my parents kerja swasta and diorang suggest untuk kerja ada kerajaan sebab more benefit. Okay, to be honest, I am not in the situation untuk bagi tahu kat mana kerja yang lebih better sebab saya bekerja swasta sekarang. Saya tak pernah bekerja dekat government. Tetapi one of my interview yang saya pergi, saya ada apply, dapat calling from government juga sebenarnya. Ada satu bahagian jabatan communication dan maklumat. Okay, jadi pengalaman saya, kalau you nak stability untuk masa yang akan datang, you go for government. Sebab stability dia macam you dapat quarters, more stable lah to be honest kalau you go to government. Tetapi starting point untuk government adalah structured. Maksudnya gajinya, let's say kalau you lepasan degree, gaji you tak silap RM2,100 ataupun RM2,300. Dia akan start gitu dan kadar kenaikan di setiap tahun pun adalah structured. Bukan mengikut performance. Okay. So waktu saya saya dah kerja kat graduan sebenarnya. Waktu tu saya baru 2 bulan macam tu kerja kat graduan dan saya dapat call dari government untuk pergi jabatan komunikasi penerangan tu kan. Saya pun pergi. Dia punya starting point tu adalah rendah daripada saya punya gaji ketika saya dah start dengan graduan dan saya kira after a year kadar kenaikan pun rendah daripada gaji yang saya dapat dekat graduan. So saya let it go. Tapi kalau you bersabar, you nak stability in the long run, tak ada masalah pun you kerja dengan kerajaan. Saya rasa kerajaan lebih structured tapi leap dia ambil kecil-kecil tapi dia steady pay. Steady. Dia akan steady je tapi dia kecil-kecil. Kalau you kerja swasta, apa yang you reap what you sow. Lagi kuat you bekerja, lagi cepat you naik, lagi banyak you dapat. Macam tu. Sebab untuk kadar kenaikan gaji, kalau kerajaan setiap tahun tak silap saya lah, Cik Azila boleh betulkan. Tak silap saya, sekurang-kurangnya between 10 to 30% kot tak silap saya, rate dia untuk naik-naik. Tapi kalau dekat swasta, kalau you dapat KPI you bagus dan sebagainya, bos you pun akan senang hati nak naikkan gaji you accordingly lah, sewajarnya yang you dapat. Okay. Raihana Zahra, boleh tak share basic untuk jadi officer? Officer apa tu Raihana? Okay. Untuk Rabiatul, okay, andai kata saya berminat nak jadi pensyarah, jadi apa yang patut saya lakukan ke bidang tersebut? Rabiatul, you boleh proceed buat master terus, you buat master and after buat master ada panggilan untuk jadi pensyarah, you apply. Sebab untuk jadi pensyarah basic yang you kena ada adalah master and also you punya paper, you punya writing paper. So kalau jadi you nak jadi pensyarah, you buat master. Saya pun dulu sebenarnya saya nak jadi pensyarah tapi
saya dah dapat kerja graduan dan saya dah dapat juga offer buat master, tapi waktu tu macam terjaga, macam banyaknya kerja nak buat master lagi, so saya tak sempat. So saya pun tak buatlah master dan entahlah apa jadi dengan cita-cita pensyarah tu. Okay, Cik Azila kata kenaikan gaji tak sampai 10% pun per year. Itu kalau kerja kerajaan lah. Jadi saya tak tahu. Untuk Rahana, saya nak jawab soalan awak, officer kerajaan pun saya tak tahu. Tapi tak silap saya, you kena apply dekat SPAI8 tu. You kena apply dekat situ and dia akan bagi you, you boleh pilih tau, tak silap kalau nak SPAI8 tu, you apply and you boleh pilih jabatan mana or pekerjaan macam position apa yang you nak. Tak silap kat situ. Saya dapat position, waktu tu saya apply bukan position yang saya nak, tapi dia just bagi macam tu kan, nampak rasa macam sesuai kot. Lepas tu saya pergilah and at the end of the day saya choose untuk tak proceed. Okay. Sarah, kira kerja swasta lebih fleksibel lah. Lebih fleksibel tapi lebih banyak stres. Sebab dia kerja government ni semua kerja stres, tapi at least dengan government ni dia structured, you kena ikut prosedur A ke B, B ke C, C ke D dan sebagainya. Kalau you kena kerja swasta, akan ada tendency untuk daripada A you kena jump sampai G. So benda tu you kena tengok lah, you sejenis yang you suka relax ke ataupun you suka yang challenge yourself. Any choices tak ada betul, tak ada salah, you buat apa you suka. Okay. Kalau program saya ada relate dengan certain bidang tapi tak in depth, boleh ke saya apply kerja for that bidang? Is this a yes or big no? It's a big yes. Sebab saya pun kalau ikutkan kerja saya ni tak relate dengan saya punya apa saya belajar pun. Tapi yang mana relatednya skill set yang ada. Contohnya you have to good in communication. Jadi saya jam lah dekat corporate, tak kisahlah apa-apa bidang, diorang nak communicate, saya communicate. Macam tu. Alright. Okay. So yang mana nak kerja kerajaan ni semua pelajar FITA ke pelajar IM? Saya just nak tanya lah. FITA ke IM? Saya rasa macam IM pun ada juga. FITA pun ada juga. Sila jawab. Ni Nazifah, kerja kerajaan lepas bersara duit masuk setiap bulan. Kalau swasta after bersara duit tak masuk setiap bulan. Ya betul, duit awak tak masuk setiap bulan tapi you depend on you punya sokso lah. Saya nak apply kerajaan. Okay, boleh. IM. Okay lah. IM saya rasa banyak opportunities kerja kerajaan sebab you punya information management kan. Saya ada juga waktu dekat Puncak dulu ramai juga kawan IM. Okay lah, you boleh pergi dekat library. Ada banyak bayar. Tak pun kan kalau tu pergi Petronas banyak hire IM sebenarnya. If you guys don't know. Petronas dekat KLCC tu banyak apply IM. Okay. Ada lagi soalan? Okay, ada lagi ke? Animation. Hi Sarah. Okay. Okay, maybe kita boleh ambil lagi dalam 2-3 soalan before we end. Boleh. Ada daripada Ishraf, macam mana macam mana cara terbaik untuk saya kaitkan dengan handle program antarabangsa yang telah saya handle dengan suasana masa interview dengan resume nanti ya. Okay, kalau you guys ada manage certain event yang international, dekat you punya work experience, you letak benda tu atas sekali. So that dia nampak yang you dah go international level and mereka akan bertanya. So kalau contohnya work experience, you dulu you international, you were the usher, contoh you were the usher of the event. So itu di situ usher program sekian and apa yang you buat, apa yang you dah achieve. So you tulis macam tu and you, kalau you tulis macam tu, automatic sebelum you tiba-tiba sell pun orang akan tanya, I saw in the resume you did something in this international program, can you tell me something about it? Mereka akan tanya macam tu. Okay, so you sell yang mana yang tinggi-tinggi atas, so you letak atas sekali. Okay, yang international, yang mana yang you president, benda tu semua kena letak atas. Alright. Okay, from Nurul Ainin,
Kalau employee tanya salary expectation and kita dah tahu salary range untuk job tu, should we state the higher range or lower range of the salary? You minta a little bit high, a little bit atas. Contohnya kalau you tahu range you untuk kerja tu 2,700, you minta 2,900. So that kalau dia jatuh dekat apa you nak. Okay, pandai. Maisara, dalam resume ada limit tak nak letak experience if kita banyak experience? Dalam resume, sebab kita nak buat dalam 2 muka surat je, you letak experience yang paling 3 tertinggi. 3 yang you rasa paling wow, you letak kat situ. Selebihnya you simpan waktu you dekat interview, sebab you nak borak lagi dekat interview ni. Okay, and dekat interview kebanyakannya employer akan minta you ceritakan pasal benda you yang tak ada kat dalam resume. So kalau you letak semua kat resume, nanti nak cerita apa? You tengok dia tengok you akan ulang balik. So macam tak ada, orang kata apa, tak ada rhythm macam tu. Okay, ada apa-apa soalan? Saya boleh je take soalan lagi kalau nak. Okay, ada lagi satu Miss Amalina. Daripada Raihana. If kita ada basic account, bolehkah kita mohon kerja account even kita ambil different course? Okay, so if let's say you ada basic account, you kena make sure that kerja yang you minta tu dia pun tak ada memerlukan you terlalu advance sangat. Sebab kalau you basic account tapi tiba-tiba dia nak you buat something yang macam more technical and what not, if let's say you cannot do that, there wouldn't be orang kata apa, a good position lah, okay? So kalau you ada basic account, you nak apply for account, you kena make sure that whatever you minta tu is actually bersesuaian lah dengan apa yang you minta dengan qualification yang you ada. Okay. Next. Okay, ada lagi ke? Tengok dah tak ada dah. Okay, maybe saya bagi feedback sikit lah for some of the question ataupun yang ditanya tadi pasal government ataupun swasta. Boleh okay. Sebab saya tak ada pengalaman. Okay, let me be honest lah kan. Zaman sekarang ni, okay, kalau dulu orang cakap kerja government, you buat satu kerja je. Tapi tak, sekarang ini dekat mana-mana pun semua orang dah nak multitasking. Okay, example, macam saya counsellor, I'm doing a counselling session for student staff, and at the same time saya kena, saya juga adalah orang yang kena in charge untuk career fair for UiTM. Memang for UiTM, kena buat event, you kena buat PR dengan, masih juga kena buat PR dengan company, kena buat promotion. So event pun you kena handle, you kena buat admin, of course reporting semua kena buat, program-program, dan you kena in charge on the faculty. And also kena buat macam bila kita kena menulis, kita kena menulis. So kita ada KPI menulis setiap tahun. Jadi you kena belajar design juga, at least paling tak okay sangat pun Canva tu kena hebat lah. So itu pun I learn benda-benda macam tu sebab nak guna Adobe tu macam ya Allah macam it takes time kan. So actually dekat mana-mana pun sebab tu saya cakap nowadays dah bukan zaman macam dulu dah. Sebab although kerja government ataupun swasta, they need you to macam you kena multitasking, you kena boleh buat banyak benda dan you kena belajar. You tak suka pun you kena belajar. Sebab kalau tanya saya apa kaitan counselor dengan buat editing, apa kaitan macam kami buat skrip kami buat skrip, kami buat video, kita buat skrip, and bila kita tak shoot lah sebab kita tak ada kepakaran, tak ada alat, tapi kita pergi shooting. Jadi benda-benda macam tu dekat mana-mana pun is about a learning lah, a learning process you kena belajar. Okay, dan kalau tanya pasal kenaikan gaji, tak sampai 5% pun sebenarnya daripada gaji setiap tahun. Tak sampai. Tapi okay lah, dia untuk long term yes. Tapi kalau you nak, kalau you go for government untuk gaji, I would advise note. Memang you takkan kaya. Okay? Tak sebab macam bila actually saya tahun yang ke-11 gaji saya masih lagi 4 angka. My students sekarang gaji dia dah 5 angka, so macam oh my god, diorang lagi banyak. So kalau for gaji you tak akan dapat lah benda tu. So pilih. Okay. Okay, nak ingatkan juga kita dah letak link pendaftaran dan penilaian program untuk career readiness. Mohon untuk isi pendaftaran ni. Dah ada dekat chat, minta untuk isi semua. Okay, dan okay Miss Amalina mungkin ada you want to promote on the Aspire. Oh okay. Maybe student boleh ni.
Alright, sekejap saya share screen lah. Saya buka dulu. Okay, jadi dekat alang-alang kalau sesiapa yang nak cari pekerjaan ke sebagainya ke, my company Graduan, one of the thing that I buat is actually I have to organize a career fair. So jadi career fair ni memang saya manage ataupun apa-apa opportunities yang ada adalah tanggungjawab saya untuk saya make sure that information tu tersebarlah kepada pelajar-pelajar. Jadi sekiranya kalau you guys nak cari pekerjaan ataupun you nak tengok kat mana tempat nak pergi intern dan sebagainya, you can go to this career fair sebab career fair ini dia kejap mana dia akan berlangsung pada 9 hingga 12 Julai, which is next month, and you guys still have time untuk untuk sediakan resume dan sebagainya. So like you can see, nampak tak screen? Okay, so this event is happening on 9 to 12 July. Dan you nak boleh nampak kat sini is actually virtual career fair. Then dia ada itinerary, you can just go to the website, you can see lah dia punya itinerary dan sebagainya. And these are the companies yang akan join the career fair. You boleh nampak there's a lot of industry yang ada dekat sini. Kobe, Dell, Lotus dulu Tesco, and then you can see a lot of banks, but also there's a Maxis, Nestle, Samsung, Setia. You boleh nampak dekat sini banyak company yang is actually very cater and look forward to your qualifications. You can see there's Uniqlo, Schlumberger, U-Mobile, KPMG. There's a lot of companies yang actually you can fully benefit of them, and you can actually find you punya opportunities during you punya pekerjaan dan sebagainya lah. So this event is happening on 9 to 12 Julai daripada pukul 9 pagi hingga 12 malam sebab dia online, jadi kita buka dia lama lah, kita akan buka dia sampai malam. What you need to do is just you have to register for the event, then you join dia punya career fair tu pada 9 hingga 12 Julai. It's actually very beneficial because kalau you tanya saya sekiranya berapa possibility untuk you dapat kerja dekat sini, alhamdulillah saya dah dapat menolong ramai student untuk cari internship, dah dapat peluang pekerjaan dan sebagainya. Is a good platform sebab dulu waktu saya belajar saya tak tahu ada career fair ni, saya tak tahu pasal Graduan, saya tak tahu. After saya belajar baru saya macam asal lah, I tak tahu dari dulu, but it's good lah saya boleh bekerja sekarang dan share this information to you. So saya ada bagi link dekat bawah tu on the event. Saya rasa after this maybe saya boleh share information dengan Puan Azila. So Puan Azila pun boleh share kepada korang dekat kampus, bagi tahu kawan-kawan, bagi tahu the opportunities yang ada. Persaingan tu yes, akan ada persaingan. You pergi mana-mana pun akan ada persaingan, is it the government, you pergi swasta ke government ke. Macam Puan Azila kata, sekarang betul, dekat zaman sekarang kadang-kadang benda yang you tak buat pun you kena buat, because that's just how we survive sekarang ni. You pergi government sekarang bukan macam government dulu, ada persaingan, bukan yang orang kata kerja government goreng kaki, tak, bukan seperti itu. Kat mana-mana pun you have your own struggles and what not, but it is important for you to know apa yang you buat, and it's important for you. Sebaik-baiknya saya selalu berpesan kepada the students, ataupun kalau saya bagi talk sebagainya, sebaik-baiknya kalau apa-apa yang you buat tu you ada redha mak bapak, mak ayah, ibu ayah, be nice, minta dengan diorang, make sure that they are okay with you working outside of you punya rumah ataupun jauh ke. Kalau mereka tak agree ataupun mereka risau dan sebagainya, maybe you have to consider them first, because bagi I, without our parents we wouldn't be anything. Rezeki ni takkan ada kalau tak ada redha mak bapak, especially kalau kita masih lagi tanggung dengan mak bapak kita. So you niat benda tu baik-baik, okay? So that's question from Megat, kalau nak apply job guna platform macam LinkedIn semua tu okay ke atau better direct apply? Okay je, because that's one of the way that the recruiters use. LinkedIn, you direct apply pun boleh, but if let's say you just want to be sure, you can apply through the LinkedIn, and you can also apply direct to the website. So dia boleh nampak kat mana nama Megat. So macam Megat everywhere. So dia macam budak Megat ni nak betul kot. So
it's never hurt for you to do that pun. Okay. Okay, ada any question? Okay, sebab sekarang pun dah 3:59, so maybe last word lah daripada Miss Amalina before we end the session, dan mungkin saya juga akan berikan sedikit pesanan lah, mungkin some of the tips, tapi before that maybe last word from Miss Amalina to your junior lah, we call them as a junior. Saya just I wish you guys all the best, and jangan takut explore, because sekarang ni banyak orang menakut-nakutkan macam you know that thing happen, this thing happen. Tak pun sebenarnya, you jangan takut, and jangan limit yourself, jangan limit on your opportunities. Don't set you punya jangan buatkan you doubt yourself, and remove yourself from the toxic punya ataupun negative punya sayings and what not. Okay, so itu yang pesanan saya lah. Tak ada apa, okay je sebenarnya. Kalau rezeki tu kat mana-mana, jangan takut and percaya diri. Okay, itu pesanan saya. Okay, thank you Miss Amalina for the sharing and also for the words. Hopefully benda ni boleh inspire you all. Okay, mungkin sedikit lah sebelum saya habis, sebelum kita tamatkan. Okay, ada beberapa pesanan lah. Yang pertama sekali, mohonnya untuk isi borang pendaftaran dan penilaian, sebab program kita ni ada bajet. So kalau kita perlukan you punya feedback untuk kita dapatkan lagi bajet. So we can at least bayaran tak banyak je lah, tapi at least is a token of appreciation. Jadi kita perlukan bantuan lah, sedikit bantuan untuk you all jawab kita punya penilaian, supaya kita boleh bagi tahu kepada pihak pengurusan dan memang program ni memang beneficial for you. Okay, yang kedua adalah saya tahu you all risau, especially when pandemic, semua orang cakap tak ada kerja, makin kurang and so on. Okay, dia macam ni je. Okay, macam yang Miss Amina kata, you kena keep calm. Kerja ada. Kerja ada. Sebab ada certain industri yang dia positively affected by the pandemic, ada certain industri yang memang negatively affected by the pandemic lah. Jadi kat situ memang you kena study, dan kita akui peluang pekerjaan tidak sebanyak dulu, tapi kerja itu ada. Jadi jangan risau, just prepare yourself sahaja. Dan untuk pelajar-pelajar UiTM, mohonnya untuk register dekat kita punya website juga, kita punya portal Job Shop UiTM. Dekat situ sebenarnya ada satu platform yang you all boleh guna for free, dan hanya untuk pelajar UiTM. You all kena daftar sebelum you keluar daripada UiTM, sebab once you bukan pelajar UiTM, you tak boleh daftar dah. Dekat situ kita is a portal yang memang kita bawa semua industri untuk you all cari peluang internship and also pekerjaan juga. Okay, dan dekat situ memang tahu, industri pun tahu mereka cari fresh graduates. Jadi tak ada isu yang macam nak cari yang bekerja ke apa, yang ada pengalaman ke apa. So this is the platform that yang kita sediakan ke you all. Boleh juga follow kita dekat kita punya Telegram and also kita punya Instagram ukk.ucs, Unit Kerjaya Kaunseling UiTM Cawangan Selangor. Sebab ada banyak maklumat daripada industri yang kita share juga dengan you all. Selalunya you all tertinggal sebab saya type dekat sini, sebab kadang-kadang you all tak tahu macam mana nak mulakan, sebab you all tak tahu dekat mana nak start. Jadi kat sini ini adalah antara platform-platform yang you all boleh, and IG tu benda yang paling senang yang you all boleh follow. Okay, tolong follow kita. Actually we have lots of banyak sangat inisiatif. Actually walaupun pandemik, ada sangat banyak inisiatif yang diberi oleh government, and also Graduan is one of our actually closest partner lah, memang dengan Graduan daripada dulu. So please, kita tak buat for money pun sebenarnya. So please come and cooperate with us. Okay, Aspire is one of a good platform. And to be honest, my first job offer bukan saya pergi interview. My first job offer saya dapat during attending a session, a career session macam ni, career tip session. So the HR manager of Bank Negara datang jumpa saya after the session. I got the offer. Okay, tak semestinya, sebab tu that's why you have to know. Sebab bila lagi you nak jumpa dengan HR manager, that's the platform. Okay, go.
gaduhan dah buat, silalah support. Okay, itu sahaja daripada pihak kami. Okay, so before we end the session, boleh tak nak minta tolong buka kamera for our photography punya session? Boleh minta tak buka kejap, buka kamera. Saya tunggulah dalam 10 second untuk buka kamera, kita ambil gambar kejap Boleh, tak masalah. Okay. Kejap ya, bagi ruang kejap. Sekejap nanti saya bagi link. UiTM, oh my god. Sure. Dan apa-apa you all boleh rujuk juga dekat unit Kerjaya Counselling, boleh hubungi saya. Actually kita buat juga program-program Kerjaya ni, jadi boleh. Dan kalau nak check resume pun, I can check your resume also. Tak ada masalah. Kita boleh bantu. Sekejap ya. You all boleh type je sebenarnya, job shop UiTM dia akan keluar. Sorry sebab saya punya laptop ni ada problem dengan key dia. So nak hantar balik, tak sempat. Ya, okay, I got it. Sekejap saya hantar. Okay, dah tak, orang lain tak nak buka kamera. Buka lah, bukan kita selalu. Saya belum open. Baiklah, sekejap je, dah habis ni. Cepat. Sikit lagi. Kita lagi, nak buka. Tadi kita ambil gambar yang lain-lain. Dan sikit lagi kot saya tinggal. Saya tunggu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, tak ada lah. Okay, tak apalah. Kita ambil je lah gambar siapa yang ada. Okay. Fatihah ready ke? Okay. Okay, Fatihah. Ready semua? Okay, Fatihah nak pakai. Okay. Okay, ready. 1, 2, 3. Okay, terima kasih. Sama. Okay, thank you semua. Kita tutup dulu masa kita dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-As. Okay, terima kasih banyak kepada Miss Amalia. Thank you for the sharing. Actually, saya pun seronok because actually I really what you said and what you share adalah benda yang saya nak cakap dengan student kadang-kadang tak sampai, but sangat praktikal dia really cakap lebih pengalaman kan. So thank you so much, and I really hope that all of you grab this opportunity dan start buat apa yang you patut buat, because actually Miss Amalia bagi benda yang praktikal, it's not theoretical so you have to do. Okay, thank you semua. Terima kasih atas komitmen dan juga kesudian hadir. InsyaAllah kita akan buat lagi program next semester. Just follow lah kita unit Kerjaya Counselling UCS, UKK UCS untuk dapatkan maklumat lanjut untuk program-program akan datang. Okay, thank you semua. Thank you. Thank you Miss Marina. Thanks a lot. Thank you. Perkongsian tu bagus lah Thank you so much. So kalau Sangat bagus. Please let me know. Alright. Okay, so thank you. Okay. Please take care. Alright. Okay, thank you. Okay, sama Okay, juga. thank Okay. you. Mohon maaf atas kekurangan, salah silap. Okay. Okay, stay safe semua. Okay, Bye-bye. Assalamualaikum. Stay safe Thank you semua. Thank you Miss Amalina. Thank you everyone. Thank you AJK semua. JPK.